أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ بہت صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس عظیم الشان روح پرور یعنی انتہائی روحانی عرفانی اور سر تابہ قدم نورانی واہ سبحان اللہ بزم پاک میں منبر نور پہ جلوہ بار مشائخ کرام علماء ذوی احترام حفاظ کرام ائمہ اعظام شورا اسلام اور دور و دراز سے آ کر اپنے آقا کا میلاد منانے اس اچھے اور اس گلابی ٹھنڈک میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام سبحان اللہ بہت خوب اور کہیں کسی گوشے میں بیٹھ کر انتہائی محبت کے ساتھ کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام واہ بے شک بہت ہی اچانک مگر وقت کے مطابق اس جلسے کی تاریخ متعین ہوئی. قابل مبارکباد ہیں کمیٹی کے جملہ کارکنان جنہوں نے تابڑ توڑ اپنی کوششوں اور کاوشوں سے آج اس ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. ہم علی علی کرتے ہیں اسی لیے کیونکہ علی نے کوفہ کو مدینہ بنایا تھا، ہم نے اس کوفہ کو مدینہ بنایا. کیا بات ہے سبحان اللہ اور آج اسی عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں. بے شک میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، مگر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ کرلا ہے. یہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات بھی بوڑھی ہو جائے تب بھی جذبہ جوان رہتا ہے. سبحان اللہ بہت خوب. اور آج تو ماحول بھی جوان ہے، رنگ بھی جوان ہے اور سنیوں کے بیٹھنے کا ڈھنگ بھی جوان ہے. سبحان اللہ اور حسن اتفاق دیکھو یہ بولنے والا بھی. کیا بات سبحان اللہ اور سنیوں کی اسی جوانی سے تو وہ پریشان. ان کا پرابلم یہی ہے کہ تمہاری جوانی بڑھے گی تو ان کی پریشانی بڑھے گی. صرف آپ کا موڈ پر رکھنے کے لیے کہ آپ کیا سنتے ہیں، کیسا سنتے ہیں. نعت پاک کے 2-3 شعر سے سلسلے کا آغاز کروں گا. سبحان اللہ بہت. اس نعت پاک کا میں نے ایک عنوان متعین کیا ہے اور یہ عنوان میں نے کسی بے ایمان سے نہیں بلکہ فاضل بریلوی کے دیوان سے لیا. سبحان اللہ بہت خوب. سبحان اللہ جہاں ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت. زور سے بولو بھائی. سبحان اللہ. یار مجھے بولنے میں ڈر نہیں لگتا، آپ کو سننے میں لگ رہا ہے. آئیے پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے. میں 2 سال پہلے برمنگم میں تھا تو ایک محفل نعت منعقد تھی. سارے پاکستانی نعت خواں تھے، اکیلا ہندوستان سے تنہا میں تھا. مجھے نعت بھی پڑھنا تھا اور نبی کی بات بھی کرنا تھا. واہ. تو میں نے اپنے پرچلت مشہور انداز ہندوستانی لہجے میں پڑھا تو کچھ لوگ آئے کہا حضرت آپ پاکستانی لہجے میں نعت نہیں پڑھتے، ہندوستانی لہجے میں پڑھتے ہیں، یہ رنگ آپ سے اترتا کیوں نہیں؟ تو برجستہ میرے منہ سے نکلا اس لیے یہ رنگ نہیں اترتا کیونکہ یہ رنگ کسی راجہ نے نہیں خواجہ نے چڑھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب. اور خواجہ نے ایسا رنگ چڑھایا ہے کہ
کوئی رنگ چڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا. سبحان اللہ, جواب نہیں. ہم سبحان تو اللہ. بڑے بڑے بدنصیب لوگ ہیں جن کے ابا دادا تو خواجہ کے نام پہ ایمان لائے, ان کے ہاتھ پہ ان کے لائے ایمان, اور 250 سال کے اندر اچانک کون سا آندولن چلا ہے کہ اپنی اصل بھول گئے. ویسے بھی اشارہ کروں گا تم سمجھ جاؤ, بہت بڑی بات. جی بہت خوب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک 256 سال پہلے دنیا میں ان کے انڈے بھی نہیں تھے, ابھی آ گئے ہیں. بہت خوب. آئیے اس سے پہلے کہ میں نعت پاک سناؤں گنگناؤں, پوری محبت کے ساتھ, پوری وفاداری کے ساتھ, بے شک, مکمل ذمہ داری کے ساتھ, واہ, اور آج کل کا اور آس پاس پڑوس کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ سبحان اللہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے محب گرامی جناب شمشیر شرفیق صاحب جو بالکل یہیں پاس کے ہیں, انہی کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ میں آپ کے روبرو ہوں. جی کھڑے ہیں, حالانکہ ان کو کہیں بیٹھ جانا چاہیے, بیٹھ جاؤ کہیں سکون سے, بیٹھ جاؤ. چلو ٹھیک ہے, میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو, یہی محبت ہے. سبحان اللہ. مطلب پیش خدمت توجہ چاہوں گا کہ دنیا ہے ان کے ہاتھ میں, عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں, دنیا ہے ان کے ہاتھ میں, عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں, دنیا ہے ان کے ہاتھ میں, عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں. محشر میں دیکھ لو گے تم, محشر میں دیکھ لو گے تم, کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں. سبحان اللہ, بہت خوب. جھوم کے کہیے, قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ کی. بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں. پہلے مصرے میں دعویٰ ہے, دوسرے مصرے میں اس دعوے کی دلیل. واہ واہ, سبحان اللہ. اور ایک بات کہوں, چٹپٹی بات ہے کہ ایسی دلیل ہے کہ جسے نہ سمجھ میں آوے وہ ذلیل ہے. دلیل ہی ایسی. اب توجہ چاہوں گا, دعویٰ دلیل سماعت کریں, توجہ چاہوں علماء کی, کہ جب آقا چاہے صبح ہو, جب آقا چاہے صبح ہو, جب آقا چاہے شام ہو. یہ دعویٰ ہو گیا, دلیل دوسرے مصرے میں. جب آقا چاہے صبح ہو, جب آقا چاہے شام ہو, جب آقا چاہے صبح ہو, جب آقا چاہے شام ہو. سورج ہے ان کے ہاتھ میں, سورج ہے ان کے ہاتھ میں, چندا ہے ان کے ہاتھ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ, رسول اللہ. ایسا ہاتھ میں چاند اور سورج ہے کہ اگر سورج ہاتھ میں نہ ہوتا تو مقام صحبہ میں مولا علی کے لیے اسے پلٹاتے نہ. بہت خوب, بہت خوب. اور اگر چاند ہاتھ میں نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے نہ کرتے. تو کہنا ان سے کہ یار چاند اور سورج ہی سے تو رات اور دن کا انقلاب ہے. اب اس شعر پہ توجہ چاہوں گا, دیکھیے گا میں نے اتہاس کے کس پنے کو پلٹنے کی کوشش کی ہے. دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا دیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیار ہے نا سننے کے لیے؟ جی. کہیے جملے, قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ کی, قدرت رسول اللہ, رسول اللہ. میں تھوڑا ویلیوم کم کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دم پیدا ہو. زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ جس جانب رخ آقا کرے, رخ یعنی چہرہ, جس جانب رخ آقا
آقا کرے رخ جسے چاہے پھیر لے جس جانب رخ آقا کرے رخ جسے چاہے پھیر لے جس جانب رخ آقا کرے رخ جسے چاہے پھیر لے اقصا ہے ان کے ہاتھ میں اقصا ہے ان کے ہاتھ میں کعبہ ہے ان کے ہاتھ میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نعت کو بھی میری تقریر کا حصہ ہی سمجھیں یہ تقریر کی تقریر ہے اور شمشیر کی شمشیر ہے بہت خوب سبحان اللہ ایسا اختیار ہے ایسا پاور ہے کہ جب تک حضور کا چہرہ ادھر میری شربت اس وقت ہم لوگ یہ شربت پینے نہیں کچھ اور شربت پینے بیٹھے ابھی کچھ نہ پلائیے ہاں بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ جب تک حضور کا چہرہ پاک مسجد اقصی کی طرف تھا وہ ہمارا کیا تھا قبلہ تھا اور جب سرکار نے چہرہ پھیر لیا تو کعبہ قبلہ ہو گئے اب یہ شعر بہت ضروری ہے ویسے شاعر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ منہ میاں مٹھو بن کے اپنے شعر کی خود تعریف کرے مگر جب بات عقیدے کی ہوتی ہے تو فاضل بریلوی کی زبان میں ٹنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر کوئی ٹوکے تو سینہ ٹھوک کے کہنا چاہیے جی اس لیے میں اس شعر کی تعریف میں یہ عرض کروں گا کہ یہ شعر نہیں مہا شعر ہے اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ سن کر چہرہ جس کا کھل جائے کیا ہو جائے کھل جائے جیسے پھول کھلتا ہے چہرہ کھل جائے تو سمجھ جانا اپنا ہے کیا ہے اپنا اتنی رات نہیں ہوئی ہے کہ ہم اپنا کو سپنا سنیں اپنا اور کسی صاحب کا شعر سننے کے بعد اگر چہرہ اتر جائے یوجولی جیسا ہوتا ہے بعض کا لٹک جائے یا مرجھا جائے تو آپ پریشان مت ہوئیے گا سمجھ جائیے گا اپنا نہیں لگتا کہیں اور سے آیا ہے تو شعر سننے کے بعد دائیں بائیں گردن گھما کے ماحول دیکھ لینا انوائرمنٹ دیکھ لینا واتاورن آیا ہے تو کیا لایا ہے اپنی جماعت کا کینہ لایا ہے یا ہمارے آقا کا مدینہ لایا بہت خوب سبحان اللہ تو اب جھوم کے میرے ساتھ کہیں قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ رسول اللہ شعر سننے کے لیے تیار ہے شعر دیکھیے گا ہر دعوے کی دلیل ہے زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ مختار کائنات مختار کائنات ہے جو چاہو ان سے مانگ لو مختار کائنات ہے جو چاہو ان سے مانگ لو مختار کائنات ہے جو چاہو ان سے مانگ لو اللہ ساری نعمتیں اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ میں بہت سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ہے واہ بہت خوب جی تو چاہے رہا آپ کا موڈ دیکھ کے پورا کلام سناؤں مگر معاملہ 10 تک پہنچ گیا مقطع سن لیجیے عربی زبان کا 2 لفظ مستعمل ہے ایک ہے آدائدی اور ایک حاسدی اور خود ایک مقام پہ امام اہل سنت نے بھی عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ ایک طرف آدائدی ایک طرف ہے حاسدی بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں سبحان اللہ بہت خوب آدائدی یعنی دین کے دشمن کون زور سے بولو میں رات کا مولوی ہوں اور دن کا پیر ہوں اور ہر پیر شیرنی دیکھ کے فاتحہ کرتا ہے جیسا تم سنو گے ویسے ہی سناؤں گا واہ یہ سننے سے سنیوں کا جلسہ نہیں سنت والے سنیوں کا جلسہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے توجہ کے ساتھ ہاں یہ نہیں کہ سنا ہے آتا جاتا کچھ نہیں بس صرف سنا ہے آؤ زندگی کے ساتھ تو آدائدی دین کے
दुश्मन ये जमात के अंदर नहीं होते हैं, जमात के बाहर होते हैं। जी क्योंकि दीन के दुश्मन हैं तो जमात के अंदर रहने की कोई गुंजाइश नहीं। और हासिदीन जलने वाले ये जमात के बाहर तो होते ही हैं, उससे कई गुना ज्यादा जमात के अंदर होते हैं। तो अगर आपसे कोई जले तो आप परेशान मत होइएगा, हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मेरे मौला तेरा बड़ा करम है, इसे क्या जलाएं, ये तो खुद जल रहा है। है क्या बात है। तो जिंदगी के साथ ये शेर देखना और आमीन भी कहना। आदाए दीन का खौफ क्या, आदाए दीन का खौफ क्या, और हासिदीन की फिक्र क्या। आदाए दीन का खौफ क्या, और हासिदीन की फिक्र क्या। आदाए दीन का खौफ क्या, और हासिदीन की फिक्र क्या। जब नूर अपनी जिंदगी, जब नूर अपनी जिंदगी जीता है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। दुरूद पाक पढ़ने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुकद्दस के 70वें पारे की मैं सीधे अब एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूँ, बिकॉज आई नो देयर इज नो वे टू गो लूप लाइन एंड सर्टेन लाइंस, सीधे एक्सप्रेस वे। तो कोशिश कीजिएगा कोई जुमला फिसलने ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ फिसल जाता है तो बहुत कुछ उछल जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। एक इंतहाई मशहूर व मारूफ आए करीमा, इसकी शोहरत का आलम यह है कि अगर मैं इसका तर्जमा न करूं तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं समझता हूं मीलाद का कोई भी सुन्नियों का जलसा इस आयत के बगैर होता भी नहीं हो। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये और बात है कि इस आयत की तिलावत कहीं खुशी खुशी के साथ होती है, कहीं मजबूरन होती है, कहीं मसरूरन तो कहीं मजबूरन। रब ताला का इरशाद है, तैयार है ना जी। पीछे वाले तो खैर ये सोच के बहुत सेटिस्फाई है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, उनका काम आगे वाले कर रहे हैं। क्या बात। कुर्सी, ये स्टेज माशाल्लाह इतना ऊंचा बनाया है कि पीछे वाले एकदम क्लियर दिख रहे हैं। ए महबूब, हमने आपको नहीं भेजा लेकिन मगर सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरा जी चाह रहा है अगर इजाजत दें उलमा, क्योंकि ये बड़ी मशहूर आयत है। हो सकता है कि जलसा खत्म होने के बाद किसी नुक्कड़ पे, किसी चाय खाने पे, किसी भी दुकान के सामने खड़ा होके कोई कहे, अरे अपने अपने मौलवी मौलाना का हवाला दिया चले गए। मर्द होते तो उनकी बात करते, जिन्हें हम भी मानते हैं वो भी मानते हैं। है क्या बात है। इसीलिए आज इस आयत के हवाले से मैं उस जमात को इस्तिशहादन पेश करूंगा जिन्हें हम भी मानते हैं और वो भी मानते हैं। मैं सिर्फ वो कह दूं समझ जाओ जी। मैं इतनी मुबारक महफिल में नाम लेना मुनासिब नहीं। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। वो भी मान। जब कभी हिंदी के किसी शब्द की तहकीक आप करेंगे, हिंदी की जी, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि इसके बारे में फला शर्मा जी क्या कहते हैं, वर्मा जी क्या कहते हैं, बल्कि ये देखेंगे कि इसके बारे में तुलसी ने क्या कहा, वाह, काली ने क्या कहा, कबीर ने क्या कहा, रहीम ने क्या कहा, वाल्मीकि ने क्या कहा, क्योंकि दे आर द अथॉरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। ऐसे ही उर्दू जबान के किसी जुमले की या किसी लफ्ज की नहवी, सरफी या ग्रामेटिकली कोई तहकीक करना है तो आप ये थोड़ी ना देखेंगे कि इसके बारे में लखनऊ वाले क्या कह रहे हैं, नदवा वाले क्या कह रहे हैं, वो ये क्या कह रहे हैं। नहीं,
बल्कि ये देखेंगे कि इसके बारे में गालिब ने क्या कहा, वाह बेशक, इकबाल ने क्या कहा, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या कहा, सुभान अल्लाह, या फिर इसके बारे में मीर ने क्या कहा, दाग ने क्या कहा। बिकॉज दे आर द अथॉरिटी, ये है अथॉरिटी नहवी सरफी एतबार से। ऐसे ही अंग्रेजी जबान में हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि इसके बारे में बुश ने क्या कहा और ब्लेयर ने क्या कहा और ब्राउन ने क्या कहा, नहीं, बल्कि ये गौर करेंगे कि इसके बारे में शेक्सपियर की पोइट्री में क्या मिलता है, वाह बहुत विलियम स्कॉट ने क्या कहा, जॉन ट्रीट ने क्या कहा, एक्सेट्रा, इन्होंने क्या कहा। सुभान, ऐसे ही कुरान की जबान में नाजिल हुआ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रब ताला क्या इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, वाह सुभान अल्लाह, हमने कुरान पाक को अरबी जबान में नाजिल किया। सुभान अल्लाह। तो अब इस आयत की तहकीक के लिए जिसकी मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, हम ये थोड़ी ना पूछेंगे कि इसके बारे में लंबा कुर्ता पहनने वाले सऊदिया वाले क्या कहते हैं और कुवैत वाले क्या कहते हैं और जॉर्डन वाले क्या कहते हैं, बाकी तो खैर इनके मिजाज के मुताबिक कहते ही नहीं, यही दो मुल्क हैं। नहीं, ना हम ये देखेंगे कि इसके बारे में ये क्या कहते हैं या वो क्या कहते हैं, बल्कि ये देखेंगे कि इसके बारे में सीबवे का क्या मौक़िफ़ है, वाह अखफश क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, फर्रा क्या कहते हैं, खलील क्या कहते हैं, सीबवे और केसाई क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि अरबी जबान की अथॉरिटी ये लोग, इन्होंने बताया हमें कि ये इस्म है, ये फेल है, ये हर्फ है, ये जार है, ये मजरूर है, ये रफा है, ये नसब है, ये गम्मा है, ये फला है, ये मामूल है, ये आमिल है, ये नासिब है, ये मंसूब है, ये किसी और ने नहीं, इन्होंने बताया। क्या बात है। और ये वो हैं जिन्हें हम भी मानते हैं, और जोर से बोलो यार, बस मैं वही देख रहा हूं कि उन कितनी शिरनी लेके बैठा है, जी, और वो भी मानते हैं। तो आओ देखो कि अरबी ग्रामर बनाने वालों ने, जिनमें कोई खलील है, कोई सीबवा है, कोई अखफश है, जिनकी किताबों को खुले मदरसे में भी पढ़ाया जाता है और बंद मदरसे में भी, जी, क्या दोनों मानते हैं। और पूछे कि देखें इस आयत के बारे में वो क्या कहते हैं, तवज्जो है ना? जी जी, तो इनके भी दो स्कूल हैं, दो अलग अलग रविश है, दो अलग अलग तरकीबें नहवी है। पहली तरकीब कुछ और है, दूसरी तरकीब कुछ और है, और मुस्तफा की शान देखो, दोनों में मेरे महबूब की अजमत नजर आ रही है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पहला ग्रुप जिसमें खलील है, केसई है और गालिबन सीबवे है, वो ग्रुप ये कहता है, थोड़ी देर इजाजत है उलमा से गुफ्तगू कर लूं जी। हाँ, ये हो सकता है आप सोचें कि मैं जंतर मंतर पढ़ रहा हूं, लेकिन नहीं, इन्हीं से ले के आपको दूंगा। क्या बात है। उलमा फरमाते हैं कि पहला ग्रुप जो है वो कहता है कि अरसला फेल से रहमत मफऊले लहू वाक़े। वाह, तरकीब नहवी क्या है? अरसला फेल से रहमत क्या वाक़े है? जोर से बोलो, मफऊले, उलमा ही बोल दें। ये उसका मालूल है, मफऊले लहू वाक़े। ऐसी सूरत में ये जो मिन अजल है यहाँ मुक़द्दर है जी। तर्जमा क्या होगा? अब इनका काम हो गया, अब आप तवज्जो दीजिए। अल्लाह फरमा रहा है कि ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत ही की वजह से भेजा। वाह, सुभान अल्लाह। किस वजह से भेजा? किसी और वजह से नहीं। I did not send you for anything else except the mercy of Almighty Allah. मैंने, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, सिर्फ रहमत की वजह से भेजा। मतलब ए महबूब, आप टॉप टू बॉटम रहमत, आपका चलना रहमत, आपका बोलना रहमत, आपका बुलाना रहमत, आपका सुनना रहमत, आपका सुनाना रहमत, आप खाओ तो खाना रहमत, बोलो तो बोलना रहमत, चलो तो चलना रहमत। अरे अगर किसी की जान बचाने के लिए आप तलवार उठाओ तो तलवार उठाना रहमत, और बदर उहद में कुफ्फारों मुशरिकीन के खिलाफ मैदान में उतरो तो वो उतरना भी रहमत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सरताबा कदम रहमत। इतनी बात समझ में आ गई? इजाजत है आगे बढ़ने की? जब तक आप बढ़ाओगे नहीं, मैं बढ़ूंगा नहीं। सर से पैर तक ए मेरे प्यारे आप रहमत। तो कह देना उन लोगों से जो हमारी आंखों में आंखें डाल के हमें दहशतगर्दी का ताना देते हैं, बोल देना कि अपने होश के नाखुन लो,
اسلام کو گالی دینے سے تیری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ خیر مناؤ ہماری. ارے اگر تم میں ہم نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ. بہت خوب. بول دینا. دیکھیں کتنے لوگ جملے پہ غور کرتے ہیں، خاص کر وہ جو بالکل دوست بالکل جو کونے میں کھڑے ہیں اور بڑی محبت سے اڑے ہیں، ان کی بھی توجہ چاہوں گا. جملہ ضائع نہ ہو، بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں. کہہ دینا کہ جس قوم کا نبی، بے شک جس قوم کا نبی صرف اور صرف رحمت کی وجہ سے آیا ہو، اس کے امتی آتنکوادی کیسے ہوئے ہیں؟ کیا بات ہے. بہت خوب، بہت خوب. ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ سن کے ہنسی آوے؟ ہمیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. مطلب پیس بی اپون یو. پلٹ کے وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا تو مجھے دعا دے رہا ہے، میں بھی تجھے دعا دوں گا. وعلیکم السلام. پیس بی اپون یو ٹو. ہمیں تو جہاں شانتی کا آدان پردان ہوتا ہو، ملنے سے پہلے شانتی کا لین دین ہوتا ہو، وہاں تو آتنک ڈھونڈ رہا ہے. کیا بات. اسی لیے تو ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ. وہ آیا جس نے جو بے کسوں کا سہارا بنا. ہاں بے شک. تاریخ گواہ ہے. میں کسی تفصیل میں گئے بغیر، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور کچھ باتیں مجھے میلاد کے حوالے سے کہنی ہیں اور کچھ باتیں عظمت کے حوالے سے، اور اسی میں بیچ بیچ میں اینٹی بایوٹک بھی دینا ہے تاکہ علاقے کے بایوٹک کلیئر ہو جائے. کیا بات ہے. اور یہ سب کچھ 1 گھنٹے میں سمیٹنا ہے، اس لیے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے. تیار ہے نا؟ جی. تو آؤ پہلے میلاد سنو. سبحان اللہ. بہت خوب. زندگی کے ساتھ دیکھنا. تاریخ گواہ کہ جب تک حضور کا قدم نبوت مکے کی زمین پہ نہیں پڑا تھا، اراجکتا کا ماحول تھا، آتنکواد اپنے چرم پہ تھا. لڑکیوں کو لوگ زندہ دفنا دیتے تھے. ہمیں عید اضحیٰ کے موقع پہ 1 ہفتہ پہلے اگر کوئی جانور ہم خرید لیں تو کاٹنے والے سے کہتے ہیں بھیا ذرا رحم سے کاٹنا، میں نے اسے 7 دن پتے کھلائے ہیں. انس پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی انس کی بنیاد پہ ہمیں انسان کہا گیا. جی. اور وہاں مکے میں جاہلی زمانہ تھا، اپنی لڑکیوں کو یہ کہہ کے دفنا دیتے تھے کہ نہ کسی کام کی، نہ کاج کی، سوما نہ ناج کی. پرایا دھن دوسرے گھر میں جائے گی، اپنے کس کام کی، یہ کہہ کر کے اپنی ششو، اپنی بالکا، نوجات کنیا کو دفنا دیتے تھے. نبی کی رحمت کی شان دیکھو کہ نبی کا قدم پڑا واہ. تو لڑکیوں کو زندہ دفنانا بند. کیا ہوا؟ سبحان دفنانا بند. جملہ دے رہا ہوں، اللہ کرے پسند آ جائے. نبی کا قدم پڑا تو زندہ دفنانا بند. اور جب اسی رحم و کرم کی ایک کرن بھارت میں خواجہ کے نام سے چمکی تو مکے میں تو دفنانا بند، بھارت میں زندہ جلانا بند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد غازی ملت. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے تمہیں کہنا پڑے گا there is no terrorism in Islam. بہت خوب. Islam is the religion of peace. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of peace. And obviously he is the ambassador of peace. Peace کے دودت، عشق دودت، شانتی کے دودت بن کے آئے. کیا بات ہے. بہت خوب. اسی لیے تو ہم میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چباتی تھی. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چباتی تھی، امیر غریب کو دباتا تھا. ہمیں حد تو یہ ہے کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے یا چھوڑ دے تو سماج اسے ابھاگن کہتا تھا، اچھوت سے بدتر سمجھتا. نبی کا قدم پڑا، خدیجہ سے شادی کی، بہت انسان جسے ابھاگن کہتا تھا اس خاتون کو سہاگن. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بھی کئی وجوہات ہیں، میں سب کو سمیٹ نہیں سکتا. آج عنوان میرا صرف اور صرف رحمت للعالمین کے حوالے سے ہے، اس لیے میں کسی تفصیل میں، کسی اور تحقیق میں گیا تو وقت زیادہ نکل جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ جس دن پیدا ہوئے اسی دن رحمت ہے.
ہاں ہاں ہاں، کچھ لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہو گیا. اللہ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ پہلے حضور رحمت للعالمین نہیں تھے، لکھا اپنی کتاب میں. اور عجیب مفتی صاحب ہیں، ان کا شیپ بتاؤ. سعودیہ میں پیدا ہوئے، ریاض میں رہتے ہیں، اندر سے پینٹ شرٹ ٹائی، کالا چشمہ وہ بھی رات میں، اور اوپر سے جبہ. میں نے بھائی یہ کون ہے؟ کہا مفتی صاحب آ رہے ہیں. میں نے کہا جب اس ملک کے مفتی کا یہ حال ہے تو ملک کے لوگوں کا حال کیا؟ کیا بات، بہت کو جاہل ان پڑھ لکھتا ہے وہ تو نبوت کے ساتھ آپ کو رحمت ملی. میں نے کہا اچھا، دل میں سوچنے لگا، وہی آپ کو بتا رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ مجھے صبح ادے پور سے بمبئی بھیجا گیا، یہ بھیجنا آپ کے بھیجے تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ادے پور سے بمبئی بھیجا گیا، کیا کیا گیا؟ بھیجا گیا. اور آپ اس کا مطلب یہ نکالیں کہ آج میں بمبئی میں پیدا ہوا، تو آپ سوچیں گے یار کس ہسپتال میں نورانی میاں پیدا ہوئے کہ پیدا ہوتے ہی جوان ہو گئے اور تقریر کر رہے ہیں. مثال کا جواب دی. واہ، بہت خوب. مسکرا کے اگر فریش ہوئے ہو تو پھر یہ سمجھو کہ بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے کہیں ہوتا. واہ، ہائے ہائے، بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے. میں ادے پور میں نہ ہوتا تو پھر بمبئی نہ آتا، اگر میں اس سے پہلے کہیں نہ ہوتا تو ادے پور نہ ہوتا. یعنی کہیں تھا میں، ہاں ہاں ہاں. وہاں سے مجھے بھیجا گیا. یہ بھیجنا بتا رہا ہے کہ یہ محبوب جب سے میں نے تیرے نور کو بنایا تب ہی سے تو رحمت للعالمین. سبحان اللہ. ارے میں تو تیری رحمت کا صدقہ لوٹا رہا تھا. یہ تیری رحمت ہی کا صدقہ کہ میں نے تیری رحمت کے صدقے میں آدم کو آدمیت دی، نوح کو شجاعت دی، ابراہیم کو خلت دی، اسماعیل کو جب ہو ایثار دیا، داؤد کو قوت دی، سلیمان کو بادشاہت دی، زکریا کو بشارت دی، یعقوب کو عزم کی دولت دی، ایوب کو صبر دیا، موسیٰ کو تکلم دیا، عیسیٰ کو روحانیت دی. اب وہ سراپا رحمت انسانی روپ میں مکے کی دھرتی پہ قدم رکھ چکا ہے. 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرما دیا. صحابہ کی قسمت پہ میرے ماں باپ قربان، کیا رحمت بھری نظر تھی کہ ابو بکر پہ پڑی تو صداقت مل گئی، عمر پہ پڑی تو عدالت مل گئی، عثمان پہ پڑی تو سخاوت مل گئی، علی پہ پڑی تو کرامت مل گئی. تبھی تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ کرم سب پر ہے، کوئی ہو تم ایسے رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت انجمن محبان اولیاء. سبحان اللہ، بہت خوب. واہ، سبحان اللہ. اصل میں چشموا تھوڑا خراب پہنے ہیں. ہاں ہاں. پاور ہے اس میں 4 نمبر کا، پہنے ہوئے ہیں 1 نمبر کا. کچھ سجائیے. قرآن کی آیت سے اور مصطفیٰ کا میلاد سنو، پھر میں دوسری ترکیب بتاتا ہوں اور اسی میں کئی ترکیبیں آپ کو بھی سکھا دوں گا. سبحان اللہ، بہت خوب. اور اس پر یہ جو ترجمہ کروں گا اس کو غور سے سنیے گا تاکہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. بے شک. اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. واہ. اور ایک بات کہوں، اجازت ہے، چٹپٹی ہے، کہ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو انہیں بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. کیا بات. واہ، جواب نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان جب اللہ. مسکرا کے فریش ہوئے ہو تو پھر سمجھو بھی، دل کو کعبہ بناؤ، سینے کو مدینہ بناؤ. واہ. قرآن مقدس کا 23واں پارہ ہے، قلب قرآن سورہ یاسین کی آخری آیات کا ٹکڑا ہے. بہت خوب. رب ذوالجلال کا ارشاد والا شان. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا؟ غور سے سنیے گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ جزینیسٹ وداؤٹ اے ڈاؤٹ، بغیر کسی سنکوچ کے. یہ رب کا معاملہ ہے. کیا ہے؟ رب کا معاملہ. یہ اس کی حکمت بالغہ، یہ اس کی شان ہے کہ جب اس نے چاہا. کس نے چاہا؟ رب نے. اللہ نے چاہا. شیئن کو ان یقول له کن،
तो उस शैअन से कहा ऐ शैअन हो जा, तो वो शैअन हो गया। हाँ हाँ बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब ये शैअन क्या है और क्यों शैअन से कहा अल्लाह ने, इसे समझने के लिए कीना वाला नहीं मदीना वाला चश्मा लगा। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। आओ देखें इस राज़े शैअन के ताल्लुक से हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी जो आज से 800 बरस पुराने बुजुर्ग हैं, क्या फरमाते हैं। खुद मेरे जद्दे करीम हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो तकरीबन 850 साल पुराने बुजुर्ग हैं, ये लोग सन और मोहत गिनाते हैं ना, अब हमसे सुनो सन। उन्होंने क्या कहा, आओ फवाइदुल फवाइद हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया के बारे में जो तकरीबन 850 साल पुराने बुजुर्ग हैं, अल्लाह, उन्होंने शैअन के बारे में क्या कहा है। उलमा जानते हैं कि शैअन जो है वो शाआ या शाओ का मस्दर, बहुत थोड़ी एकेडमिक बात है। अगर आपको समझ में आवे तो एक बार सुभान अल्लाह कहना और ना आवे तो 2 बार कहना, क्या हम समझ जाएंगे कौन कितना समझ रहा है। शैअन शाआ या शाओ का क्या है, मस्दर। जैसे आप अपनी जबान में बोलते हो ना, हजरत जलसे के बाद इंशाअल्लाह मैं आपसे मिलूंगा, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने, जोर से बोलो। ये चाह किसका तर्जुमा है, शाआ का। ये फेले माजी है, पास्ट। यशाओ इसी का मुजारे है, हाल और इस्तिकबाल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। सुभान अल्लाह, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है, बेशक, सबको नहीं, जिसे चाहता है। चाहता है। तो ये चाहता किसका तर्जुमा, क्या यशाओ, यशाओ का, शाआ यशाओ का। इसी का मस्दर क्या है, शैअन, क्या है, शैअन, जिसका मतलब होता है चाहना। क्या है, इसी का मस्दर मीमी क्या है, अभी उलमा ही मुखातब है। मस्दर मीमी इसका क्या है, मशीअत, जिसका मतलब होता है चाहत। क्या होता है, चाहत। अब आओ फिर तर्जुमा सुनो इस आयत का, सूरह यासीन की आयत है। दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड इनटू द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड, बिल्कुल जिंदगी के साथ। जुज़ीनेस, निसंदेह, विदाउट ए डाउट, ये अल्लाह का मामला, ये उसकी शान है कि जब उसने चाहा शैअन, किसे, चाहत को, किसे चाहा, चाहत, अल्लाह करे ये चाहत दिल में उतर जाए। जब उसने चाहा चाहत को, तो चाहत से कहा ऐ चाहत हो जा, तो वो चाहत हो गई। अरे जब चाहा चाहत को, किसे चाहा, यानी अभी कोई तीसरा रंग नहीं, एक चाहने वाला है, एक उसकी चाहत। क्या बात है, अभी अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं जो उसकी चाहत को देखे। अभी न जिब्राइल बने जो इस चाहत को देखे, न मीकाइल बने जो इस चाहत को देखे, न इसराफील बने जो इस चाहत को देखे, न इजराइल बने जो इस चाहत को देखे, न नबीयीन, न सिद्दीकीन, न शुहदा, न सालिहीन। अभी न लौ है, न कलम है, न कुर्सी है, न आसमान है, न पाताल है, न कुमकुमे है सितारों के, न अबशार के नगमे है, न बरगो समर है, न शमसो कमर है, न शजरो हजर है, न खुशकोतर है, न बहरो बर है, न जिन्नो बशर। आला हजरत की जबान में न जमीनो जमा, न मदीनो चुनीनो चुना। अरे न ये दो जहां, न कुछ था यहाँ, न कुछ था वहां, सिर्फ एक चाहने वाला और एक उसकी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल, चाहत से सुनोगे तभी ये चाहत दिल में। बहुत खूब। अभी किसी को बनाया ही नहीं, क्यों नहीं बनाया, गोया ना बनाकर, ना बनाकर, ना बनाकर अपने सामने अपनी चाहत को रखकर गोया रब ये फरमा रहा हो कि ये मेरी चाहत, मैंने किसी को अभी नहीं बनाया। क्यों, ताकि तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। अरे मैं तुझे सवार सवार के देखूं, तू सवार सवार के मुझे देख। है ना, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अचानक कह दिया कुन, क्या कह दिया, और ये कुन कहना बड़ा जरूरी था। कुन ना होता तो फिर कुल ना होता। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कुन
मैं आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं, अभी इतनी बार होगी चेकर्रर हो जाएगा। कौन ऐ मेरी चाहत हो जा, क्या हो जा, सो जा ना समझिएगा, हो जा, ऐ मेरी चाहत हो जा, कुन बी, तेरा होना बड़ा जरूरी। हाँ हाँ हाँ, अरे अगर तू हुई नहीं तो तू छुपी रही, और अगर तू छुपी रही तो मैं छुपा रहा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। इसलिए तेरा होना बड़ा जरूरी। आमतौर पे लोग मिलादे जिस्मानी का जिक्र तो करते हैं, उसी में कितनों के पसीने उतर जाते हैं। आज सरकार का मिलादे नूरानी सुनिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा होना बड़ा जरूरी है, क्यों? अरे अगर तू हुई नहीं तो मुझे अहद कौन कहेगा, हुई नहीं तो समद कौन कहेगा, हुई नहीं तो लम यलिद कौन कहेगा, हुई नहीं तो वलम यूलद कौन कहेगा, हुई नहीं तो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कौन कहेगा, हुई नहीं तो मुझे मालिक खालिक कौन कहेगा। इसलिए मेरी चाहत हो जा और होकर मेरी पहचान करा दे। सुभान अल्लाह। सूफिया कराम ने क्या नतीजा निकाला? इसी हदीस कुदसी का कुंतो कंज़न मख्फिया फअहबब्तु अन उरफ़ा फखलक़तुल खल्क़, मतलब ऐ मेरी चाहत हो जा और होकर, देखिए कितने लोग जुमले पे गौर करते हैं, मेरी पहचान करा दे, मेरा मान करा दे, बंदों से मेरा सम्मान करा दे।